Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Alhamdulillah. Amazing. Allahu Akbar. Yes. Okay. Okay. Today, we'll meet again in English lesson today. Yeah. Today we are going to talk about a passive voice. Yeah. Yeah. You can open your book, chapter 8. Ya. Bab 8 ya. Tinggal dibuka ya. So, in this occasion, we are going to learn about passive voice. What is passive voice? Apa yang disebut dengan passive voice? Jadi passive voice itu kalimat pasif, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama saja, ya. Nah, kalimat kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya. Kalau kalimat aktif, contohnya Abi membaca koran, itu kalimat aktif. Nah, kalau dalam kalimat pasif dibalik, objeknya dibalik ke depan. Objek jadi subjek, subjek jadi objek. Abi membaca koran, kalimat aktif. Kalimat pasifnya koran dibaca Abi. Nah, ya. You can watch the video, ya, dan skip the video, ya. You must watch the video full so you can understand this English material easily. Okay, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Yes. Okay. Today is an English day. Ya, hari ini kita pelajaran bahasa Inggris lagi. And today we are going to talk about chapter 8. Ya. The title is The Garden is Taken Care of. Ya, artinya kebun itu dirawat. Ya. The garden is taken care of. Ya, kalau kita lihat struktur kalimat yang ada di judul, the garden, subject, is to be taken, verb ketiga, ya. Taken, verb ketiga. Ini ada to be, ada verb ketiga. Berarti pada materi kali ini kita akan membahas tentang kalimat passive voice, ya. Jadi passive voice namanya. Passive voice sentence artinya kalimat pasif, ya. Nah, jadi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau di dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu contohnya ibu memasak nasi. Nah, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif dibalik, objeknya dulu baru subjek. Nasi dimasak ibu. Nah, ya, itu kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Di kalimat pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya, di kata kerjanya itu ada imbuhan di. Ya. Ayah membaca koran, kalimat aktif. Koran dibaca ayah. Nah, itu kalimat pasif. Nah, ini the garden is taken care of. Ini menandakan, kalau kita lihat judulnya, kita akan membahas tentang passive voice, ya. Jadi passive voice, kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat judul ini sudah jelas, ya, ada to be, ada verb ketiga. Nah, berarti passive voice nanti menggunakan to be plus verb ketiga. Oke, next. Oke, practice the dialogue. Silakan praktekkan dialognya, ya, sambil melihat video. Setelah melihat video bisa di pause atau diputar ulang, ya, dimundurkan, kemudian silakan latihan kembali, ya. Oke. Wow, your garden is awesome. It's beautiful. Thank you. The plants are taken care of carefully. Wow, your garden is awesome. It's beautiful. Thank you. The plants are taken care of carefully. It's also clean and neat. Well, the garden is cleaned every morning and the plants are trimmed once a week. It's also clean and neat. Well, the garden is cleaned every morning and the plants are trimmed once a week. Wow, your garden is awesome. It's beautiful. Thank you. The plants are taken care of carefully. It's so clean and neat. Well, the garden is cleaned every morning and the plants are trimmed once a week. Ya, itu, ya. Jadi, wow, your garden is awesome. Wow, kebunnya
Hebat ya, it's beautiful, cantik. Thank you, terima kasih. The plants are taken of carefully. Pepohonan itu dirawat dengan baik, ya, atau dengan hati-hati. It's also clean and neat. Nah, bersih dan rapih, neat, rapih ya. Well, the garden is clean every morning. Kebunnya dibersihkan setiap pagi. And the plants are trimmed one week. Dan pohon-pohonnya trim, itu dipotong atau dipangkas once a week, satu hari sekali dalam satu minggu. Once a week, satu kali dalam satu minggu. Oke, silakan antum latihan ya dialognya. Wow, your garden is awesome. It's beautiful. Thank you. The plants are taken care of carefully. It is so clean and neat. Well, the garden is clean every morning and the plants are trimmed once a week. I love this place. Me too. Okay. Observe the following patterns. Silahkan perhatikan pola-pola di bawah ya. Kita akan membahas terkait kalimat pasif itu seperti apa. Nah, oke. Kalimat ini dalam bentuk present tense ya, perhatikan. The gardeners take care of the plants carefully. Tukang kebun merawat tanaman-tanaman itu ya. Take care of, merawat, ya. Kata kerjanya rawat, merawat. The plants, pohon-pohon itu carefully, dengan hati-hati. Nah, the plants are taken care of carefully. Pohon-pohon itu dirawat. Nah, kalau ini dirawat ya. Nah, kalau tadi take care of, merawat. Kalau yang bawah are taken care of, itu dirawat carefully, dengan hati-hati. Coba kalau kita lihat ya, yang atas, the gardeners take care of the plants carefully, itu kalimat aktif. Nah, makanya kata kerjanya take care of artinya merawat ya. Kalau yang bawah, the plants are taken care of carefully, itu kalimat pasif. Makanya kata kerjanya are taken care of. Nah, itu dimaknai kalau dalam bahasa Indonesia adalah dirawat. Bedanya apa? Take care of, are taken. Kalau take itu verb ke-1, kalau taken verb ke-3. Sebelum ada verb ke-3, sebelumnya ada to be terlebih dahulu. Ya, are taken. Take, are taken. Ya, take, are taken. Nah, cara membentuk kalimat pasif adalah dengan menambahkan to be dan sebelum kata kerja, dan kata kerjanya dirubah menjadi verb ketiga ya. Nah, perhatikan yang di kotak. Nah, yang di dalam kotak itu adalah bentuk objek dari kalimat. The gardeners itu sebagai subjek, pelaku ya, take care of, predicate ya, predicate itu verbnya, kata kerjanya. Kemudian the plants, the plant artinya objek ya, yang terkenai pekerjaan. Dalam kalimat aktif ya, dalam active voice itu subjek, predikat, objek. Tapi kalau dalam kalimat pasif itu dibalik, objeknya terlebih dahulu, ada di paling depan ya. Nah, coba lihat di kotak di bawah. Kalau kalimat aktif ada take, see, go. Take membawa, see melihat, go pergi. Kalau pasif am, is, are, to be plus verb ketiga ya, taken ya, care. Kalau see berarti apa? So ya, go, gone ya. Nah, itu dalam kalimat pasif. Oke, other example, contoh lain. Many turtle eggs are stolen every year. Banyak telur-telur apa? Turtle, penyu ya.
banyak telur penyu are stolen. Nah, stolen verb ketiga dari steal, artinya mencuri. Berarti many turtle eggs are stolen every year. Banyak telur-telur penyu yang dicuri every year, setiap tahun. Ya. This building is painted every 5 years. This building, bangunan ini, is painted, dicat every 5 years, setiap 5 tahun. The museum are visited by thousands of people every day. The museum itu are visited. Nah, ada to be ya, are to be visited verb ketiga. By thousands of people every day. Berarti dikunjungi oleh ribuan orang setiap hari ya. Are stolen, dicuri, is painted, dicat, are visited, dikunjungi. Jadi artinya semuanya di ya. Coba many turtles egg are stolen every year. Kira-kira kalau dirubah menjadi kalimat pasif jadi gimana? Nah, bisa jadi many people ya, banyak orang steal turtle eggs every year. Nah, itu kalau kalimat pasifnya, kalimat aktifnya ya. Banyak orang yang mencuri telur penyu every year, setiap tahun. Kalau kalimat kedua, kalau aktifnya gimana? Ya, bisa jadi the owner paints this building every 5 years. The owners, pemilik gedungnya ya, paints, mengecat this building, bangunan ini, every 5 years ya. Nah, kalau yang nomor 3 lebih gampang ya. The museum are visited by thousands of people every day. Berarti thousands of people-nya kalau kalimat aktifnya dibalik ya. Thousands of people visits the museum every day. Nah, jadi dibalik-balik ya. Kalau kalimatnya aktif, maka untuk menjadikan kalimatnya pasif, maka objeknya ditukar. Ya, objeknya ditukar ke depan ke posisi subjek, kemudian kata kerjanya ditambahkan to be, kemudian dirubah kata kerjanya menjadi verb ketiga. Kalau dari kalimat pasif menjadi aktif gampang, dirubah lagi ya. Berarti posisinya apa? Subjek yang ada di kalimat pasif berubah menjadi objek. Kemudian verb ketiganya, to be-nya dibuang. Verb ketiganya dirubah menjadi verb ke-1 karena tensisnya present tense. Ya. Kalau tensisnya past tense gimana? Ya dirubah menjadi verb kedua. Ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini kalau observe the following pattern, silakan observasi ya kalimat di bawah ini. Ini tensisnya past tense ya. Somebody established this museum in 1753. Ya. Somebody established this museum in 1753. I'm sorry ya. Seseorang established, membangun this museum ini in 1753 pada tahun 1753. This museum was established in 1753. Museum ini was established, dibangun in 1753 pada tahun 1753. Ya, jadi sama saja ya. Hanya membedakan kata kerjanya saja. Kalau tadi kata kerjanya kata kerja pertama karena present tense, kalau di past tense ini kata kerjanya kata kerja kedua. Otomatis dalam kalimat pasifnya juga yang to be-nya is, am, are tadi, maka dalam past tense to be-nya adalah was sama were ya. Nah, ini harus jeli
Maka nanti ketika mengerjakan latihan, silakan antum teliti baik-baik kata kerjanya itu kata kerja keberapa. Ya, kalau kata kerja pertama seperti tadi still, establish, ya, still, establish, kemudian apa? Visit. Nah, ya, take care, ya, berarti nanti dalam kalimat pasifnya to be-nya is mr. Tapi kalau established, ya, stole, visited, nah berarti berarti ini tensesnya past tense. Berarti nanti to be-nya yang dipakai dalam kalimat pasif was sama were. Oke, next. Ya, ini aktif pasif, ya. Ini sama sih ya. Apa namanya? Rumusnya sama. Ya. Aktifnya established, build. Ya, establish berarti membangun, build membangun sama. Pasifnya was established atau were established, dibangun. Was built, were built, dibangun, ya, sama. Nah, other example, contoh lain. The car was lifted from the river yesterday. Mobil itu was lifted. Was verb kedua, ya. Was itu verb kedua dari is, am, or. Lifted verb ketiga. Ya. Jangan bingung ya, lifted ini regular verb. Jadi verb kedua dan ketiganya sama. Ya, the car was lifted from the river yesterday. Mobil itu was lifted, diangkat from the river, dari sungai, yesterday, kemarin. When was the castle built? Kapan kastil itu dibangun? Ya, when was the castle built? Where were you born? Kapan antum dilahirkan? Where were you born? Di mana antum dilahirkan? I was born in Kalimantan. Ana dilahirkan di Kalimantan. Oke, ini contoh dalam kalimat past tense, ya. Kalau dirubah menjadi kalimat aktif dalam bentuk past tense bagaimana? Ya tinggal dibalik saja, ya. Misalkan the owner lifted the car from the river yesterday. Pemilik mengangkat mobilnya. Nah, was-nya dibuang aja itu. Tinggal dibuang was-nya, ya. Nah. Kemudian when was the castle built? Kalau dirubah menjadi kalimat aktif bagaimana? Ya gampang. When people build the castle, ya. When did people build the castle? Ya, kapan orang-orang membangun kastil itu? Nah, itu, ya. When was the castle built? Nah, itu kalimat pasifnya. Jadi dibalik, ya. Subjek pindah ke posisi objek, objek pindah ke posisi subjek. Itu dalam kalimat pasif, ya. Where were you born? I was born in Kalimantan. My mother bore me in Kalimantan. Nah, itu contoh kalimat aktifnya, ya. Kalau dirubah menjadi kalimat aktif. Jadi tinggal digeser-geser aja, ya. Oke, you should know, yang antum harus tahu, ya, example, ya. Ini contohnya. If it's necessary to say who does or what cause the action, we may use the word by. Jika diperlukan untuk mengatakan siapa yang melakukan atau apa yang menyebabkan kejadian atau perbuatan itu, kita bisa menggunakan kata by, ya. Jadi by digunakan kalau kita ingin menginformasikan di dalam kalimat itu siapa pelakunya atau apa yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Contohnya, this sweater was knitted by my grandmother. Nah,
This sweater, jaket ini atau sweater ini was knitted, dijahit, ya, by, oleh. Nah, ya, my grandmother. Grandmother adalah di sana orang yang who does, ya, orang yang melakukan apa? Pekerjaan knitted itu. Jadi kalau dibalik ini menjadi kalimat positif, ya aktif. My grandmother knitted this sweater, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, most car accidents are caused by sleepy drivers. Ya, kebanyakan kecelakaan mobil are caused, disebabkan by sleepy drivers, oleh jalanan yang licin, ya. Nah, by sleepy itu causes the action, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, ya. Jadi by sleepy drivers, oleh, ya, kalau di Indonesia by itu artinya. However, namun, if it's not necessary to say who does or what causes the action, or the doer is unknown or are important, ya. If it is not necessary to say, jika tidak perlu dikatakan who does, siapa yang melakukan, or what causes the action, atau yang menyebabkan kegiatan itu, or the doer, atau pelaku is unknown, tidak diketahui, ya, pelakunya tidak diketahui siapa, or unimportant, tidak penting diinformasikan siapa pelakunya atau apa penyebabnya, we don't need to use the word by. Tidak perlu menggunakan kata by. Contoh, the window is broken, ya. The window is broken, jendelanya pecah atau dipecahkan. Jendela itu pecah atau dipecahkan, artinya somebody broke the window. Seseorang memecahkan kaca jendela, but we don't know who. Tapi kita tidak tahu siapa yang melakukan. My garden is clean every morning. My garden, kebunku, is clean, dibersihkan every morning, setiap pagi. Nah, maksudnya someone clean it every morning, ya. Seseorang itu membersihkan setiap hari. Tapi dalam kalimat ini it is not important, tidak penting, ya, to give any information about the doer, ya. Jadi tidak penting untuk menginformasikan dalam kalimat ini siapa pelaku atau siapa orang yang membersihkan kebun. Oke, ya. Nah, itu ya, semoga thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Happy learning.